بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، مرحبا بكم في هذه الحصة الثامنة من سلسلة حصص مادة المصطلحات القانونية. في هذه الحصة بحول الله تعالى سنتطرق إلى الفصل الرابع وهو أجهزة الدولة، chapitre 4 les organes de l'État. معظم النظم المعاصرة تقوم على مبدأ فصل السلطات وتستند على في هذا المبدأ إلى المهام الرئيسية الثلاث للدولة، وهي المهمة التشريعية والمهمة التنفيذية والمهمة القضائية. وتعهد هذه المهام إلى هيئات تحترم بعضها البعض ومستقلة عن بعضها البعض، ولذلك فالوظيفة التشريعية تمارسها السلطة التشريعية، والوظيفة التنفيذية تمارسها السلطة التنفيذية، والوظيفة القضائية يمارسها القضاء. إذن هنا لدينا فصل السلطات، ومبدأ فصل السلطات هو مبدأ دستوري نص عليه الدستور المغربي، بمعنى أن السلطات الثلاث وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية كل سلطة مستقلة عن السلطة الأخرى. فالسلطة التشريعية تمارس وظيفة تشريعية يعني تشرع القوانين، والسلطة التنفيذية تمارس الوظيفة التنفيذية أي تنفذ القوانين التي تصدر عن المؤسسة التشريعية. ثم الوظيفة القضائية وهي تمارس مهمة الحكم بين الخصوم، وكذلك الحكم ما بين الخصوم والدولة، وتمارسها السلطة القضائية، انطلاقا من تنفيذ وكذلك تنفيذ مختلف القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية. La plupart des régimes contemporains se basent sur le principe de la séparation des pouvoirs. Ce principe repose sur les trois tâches principales de l'État, à savoir la fonction législative, la fonction exécutive et la fonction judiciaire. Ces fonctions sont confiées à des organes différents et indépendants les uns des autres. Ainsi, la fonction législative exercée par le pouvoir législatif, la fonction exécutive exercée par le pouvoir exécutif, la fonction judiciaire exercée par le pouvoir judiciaire. السلطة التشريعية le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif est le pouvoir de faire des lois, les interpréter et les modifier, et les en général détenus par des parlements représentant les citoyens. Ces parlements portent des noms différents selon les pays, exemple le Congrès des États-Unis ou le Parlement au Royaume-Uni. السلطة التشريعية هي سلطة وضع القوانين وتفسيرها وتعديلها، وهي عموما تحت يد برلمانات تمثل المواطنين، ولهذه البرلمانات أسماء مختلفة حسب البلد. على سبيل المثال كونغرس الولايات المتحدة والبرلمان في المملكة المتحدة. Au Maroc, avec constitution du 1er juillet 2011, le pouvoir législatif est détenu par le Parlement et composé de deux chambres, la Chambre des représentants et la Chambre de conseillère. Leurs membres tiennent leur mandat de la nation, leur droit de vote et personne ne peut être délégué. L'opposition est une composante essentielle des deux chambres et participe aux fonctions de législation et de contrôle telles que prévues notamment de la présent titre article 60. في المغرب وبموجب الدستور الصادر في 1 جويي 2011 يسند البرلمان السلطة التشريعية، ويتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين. ويستمد أعضاؤه نيابتهم عن الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه
والمعارضة مكون أساسي في المجلسين وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة طبقا لما هو منصوص عليه خاصة في باب السلطة التشريعية المادة 60. Les membres de la Chambre des représentants sont élus par 5 ans au suffrage universel direct. Le législateur prend faire à l'ouverture de la session d'octobre de la 5e année qui suit l'élection de la Chambre. Le nombre de représentants, les régimes électoraux, les principes de découpage électoral, les conditions d'éligibilité, le régime d'incomptabilité, les règles de limitation du cumul de mandats et l'organisation de continu électoral sont fixés par une loi organique. Le président et le membre du bureau de la Chambre des représentants ainsi que le président des commissions permanentes et leur bureau sont élus en début de législature puis à la 3e année de celle-ci lors de la session d'avril et pour la période restant à courir de l'ADT législateur. L'élection des membres du bureau a lieu à la représentant proportionnel des groupes article 62. ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة 5 سنوات وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس. يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم ومبادئ التقسيم الانتخابي وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات ونظام المنازعات الانتخابية. Des pouvoirs du Parlement. سلطات البرلمان أو سلطات البرلمان. Les articles 70. Le Parlement exerce le pouvoir législatif. Il vote les lois, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Une loi d'habitation peut autoriser le gouvernement pendant un délai limité et un vœu dont l'objectif déterminé à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis au terme du délai fixe par la loi d'habitation à la notification du Parlement. La loi d'habitation devient caduque en cas de dissolution des 2 chambres du Parlement ou de l'un d'entre elles. يمارس البرلمان السلطة التشريعية ويصوت البرلمان على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية. للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلس البرلمان أو أحدهما. Sont du domaine de la loi outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution. Les libertés et les droits fondamentaux prévus dans la préambule et dans l'autre article de la présente Constitution. Le statut de la famille et l'état civil. Les principes et règles du système de santé. Les régimes des médias audiovisuels et de la presse sous toutes ses formes. L'amnistie. La nationalité et la condition des étrangers. La détermination
des infractions et des peines qui leur sont applicables. L'organisation judiciaire et la création de nouvelles catégories de juridiction. La procédure civile et la procédure pénale. Le régime pénitentiaire. Le statut général de la fonction publique. Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires. Les statuts des services et forces de maintien de l'ordre. Le régime des collectivités territoriales sont dans les principes de délimitation de leur ressort territorial. Le régime électoral des collectivités territoriales dans les principes de découpage des circonscriptions électorales. Le régime fiscal et l'assiette, le taux et les modalités des recouvrements des impôts. Le régime juridique de l'émission de la monnaie et le statut de la banque centrale. Le régime des douanes. Le régime des obligations civiles et commerciales. Les droits réels et les régimes des propriétés immobilières publiques. Le régime des transports. Les relations de travail, la sécurité sociale, les accidents de travail et les maladies professionnelles. Les régimes de banque, l'urbanisme et l'aménagement territorial. Les règles relatives à la région de l'environnement, à la protection des ressources naturelles et au développement durable. Le régime des eaux et forêts et de la pêche, la détermination des orientations et de l'organisation générale de l'enseignement, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle, la création des établissements publics, la nationalisation d'entreprises. إذن هناك هذه الاختصاصات مهمة جدا للمؤسسة التشريعية، وتتضمن مصطلحات قانونية مصطلحات قانونية متعددة. سنحاول باللغة العربية استعراضها حتى تتطابق مع ما درسناه قبل قليل باللغة الفرنسية، وهي مهمة جدا وستساعدكم في حالة حفظها على تكوين رصيد مصطلحاتي قوي في اللغة الفرنسية فيما يتعلق باللغة القانونية. يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين التالية: الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، نظام الأسرة والحالة المدنية، مبادئ وقواعد المنظومة الصحية، نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها، العفو العام، الجنسية ووضعية الأجانب، تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها، التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم، المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، نظام السجون، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين، نظام مصالح وقوات حفظ الأمن، نظام الجماعات الترابية ومبادئ تحديد دوائرها الترابية، النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية، النظام الضريبي ووعاء الضرائب، النظام القانوني لإصدار العملة، ونظام البنك المركزي، نظام الجمارك. إذن هذه أنظمة: نظام الالتزامات المدنية والتجارية وقانون الشركات والتعاونيات، الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية، نظام النقل، علاقات الشغل والضمان الاجتماعي وحوادث الشغل والأمراض المهنية، نظام الأبناك وشركات التأمينات والتعاضديات، نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التعمير وإعداد التراب، القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، نظام المياه والغابات والصيد، تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني، إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، تأميم المنشآت ونظام الخوصصة، للبرلمان بالإضافة إلى ما المشار إليها في الفقرة السابقة صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة. إذن هذه المادة تتضمن مصطلحات قانونية متعددة.
مصطلحات قانونية في أجهزة الدولة. الوظيفة التشريعية تمارسها السلطة التشريعية. La fonction législative exercée par le pouvoir législatif. الوظيفة القضائية التي يمارسها القضاء. La fonction exécutive exercée par le pouvoir l'exécutif. عفوا هذه الوظيفة التنفيذية. التنفيذية تمارسها السلطة التشريعية. الوظيفة القضائية تمارسها السلطة القضائية. La fonction judiciaire exercée par le pouvoir judiciaire. السلطة التشريعية سلطة وضع القوانين وتفسيرها وتعديلها. Le pouvoir législatif est le pouvoir de faire des lois, les interpréter et les modifier. السلطة التشريعية le pouvoir législatif يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين. Le pouvoir législatif est détenu par le Parlement. Est composé de deux chambres, la chambre des représentants et la chambre des conseils. الاقتراع العام المباشر suffrage universel direct. يمارس البرلمان السلطة التشريعية. Le Parlement exerce le pouvoir législatif. يراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية. Elle vote les lois, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. المصادقة la ratification. الحقوق والحريات الأساسية. Les libertés et droits fondamentaux prévus dans la préambule et dans l'autre article de la présente constitution. نظام الأسرة والحالة المدنية. Le statut de la famille et l'état civil. مبادئ وقواعد المنظومة الصحية. Les principes et règles du système de santé. العفو العام. l'amnistie. الجنسية وضع الأجانب. la nationalité et la condition des étrangers. تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها. la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables. التنظيم القضائي. l'organisation judiciaire et la création de nouvelles catégories de juridiction. المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية. la procédure civile et la procédure pénale. نظام السجون le régime pénitentiaire. الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية. le droit réel et les régimes de propriété immobilière publique, privée et collective. نظام النقل le régime de transport. علاقة الشغل les relations de travail et la sécurité sociale, les accidents de travail et les maladies professionnelles. نظام الأبناك le régime des banques. التعمير وإعداد التراب l'urbanisme et l'aménagement du territoire. القواعد متعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة. les règles relatives à la gestion de l'environnement, à la protection des ressources naturelles et au développement durable. نظام المياه والغابات والصيد les régimes des eaux et forêts et de la pêche. إذن هذه المادة 70 من المادة 71 من الدستور هي غنية بالمصطلحات القانونية، حيث أن المؤسسة التشريعية تقوم بمجموعة من الاختصاصات، وهي تختص بإعداد القوانين في مجموعة من يعني تختص بإصدار القوانين المتعلقة بمختلف الأنظمة الموجودة كنظام الأسرة، مبادئ نظام الصحة إلى غير ذلك. ولذلك فهذه المادة جاءت غنية بتلك المصطلحات القانونية. هنا نصل إلى نهاية هذه الحصة، وسنلتقي في الحصة القادمة إن شاء الله في معالجة الفصل الخامس، وهو الدستور والمؤسسات السياسية la constitution et constitution publique. ويعني يمكنكم التواصل معي عبر البريد الإلكتروني مصطفى@gmail.com. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.